Zeynep, Selma i Merve sa Halilom odvoze Tulay u bolnicu. Njih tri su jako zabrinute za svoju majku, jer ne znaju šta može dalje da se desi, jer je sve u doktorovim rukama. Halil gleda u ovu situaciju i ne meša se ni jednog trenutka. On je ustupio pomoć time što ih je odvezao lično u bolnicu. U jednom trenutku Merve viče na sav glas da se sve ovo desilo zbog Zeynep, jer ih je ona uvukla u ovu situaciju. Tada se pojavlja čovjek iz obezbeđenja koji pita kakva je ovo vika. Halil mu pokaže da je sve u redu i odlazi do tri sestre, govoreći da se stišaju jer je ovo bolnica. U međuvremenu Songul dobija vest od Halila da još čekaju vesti od doktora vezano za Tulay. Songul se tada prisjeća scene gdje ju je Omer odbio zato što se ona protivila njegovom i Tulaynom braku jer ga je samo htjela za sebe. Još uvijek ne znamo mnogo podataka šta se desilo, ali sve ćemo saznati zajedno kroz naredne epizode. S druge strane, Jusufova majka skuplja sve ukućane u dnevni boravak i govori da se predomislila u vezi Jusufovog i Gulčinog braka. Ona im daje blagoslov za venčanje koje će se sutra održati, a Šehnaz i Osman su šokirani sa ovim jer su dali obećanje Sunajinoj majci da će se Jusuf venčati sa njom. Naime, Havin je vidjela situaciju kada je Jusuf imao konflikt sa Hakanom koji mu je pretio. Ona je tada shvatila da se ovdje radi o velikom problemu i jedini način da sačuva svog sina je bio taj da prihvati ovo venčanje. Nešto kasnije, doktorka izlazi i saopštava sestrama Slanli da je njihova majka imala manji srčani udar i da se sada moraju brinuti o njoj, tako što je niko ne smije stvarati nervozu, mora paziti o ishrani i neko mora biti uz nju, te da je sutra ujutru puštaju kući. Zeynep plačeći izlazi napolje i tamo sretne Halila. Halil je pita zašto plače, a Zeynep odgovara da je ona kriva za sve ovo što se desilo njenoj majci, jer je uvukla celu porodicu u ovo. Halil gleda ovu situaciju i ništa ne odgovara. U tom trenutku se pojavljuje i Gulhan, koja govori sestrama Aslanli da ako im treba bilo šta, ona je tu. Halil i Gulhan tada odlaze kući, a tamo ih sretne Songul koja želi da popriča sa Gulhan u vezi njenog ponašanja. Halil odlazi u kancelariju, ali krišom otvara vrata da čuje njihov razgovor. Gulhan pita Songul da li je ona namestila ovu situaciju, a tada joj Songul odgovara da bi joj bilo drago da se nešto desi Tulay, jer je ona to zaslužila. Uveče, Songul naređuje Čemilu da ne sklanja pogled sa Zumrud, jer je svesna da jedino Zumrud zna celu istinu i plaši se da ne progovori. Zeynep uveče dolazi po stvari u kuću gdje borave i krenuši nazad u bolnicu, Halil je zaustavi i pita zašto plače. Zeynep još uvijek misli da je ona kriva za sve i plaši se da se njenoj majci nešto ne desi. Halil joj govori da obriše suze i da ovakva ne smije ići pred svoju porodicu, te da mora biti jaka. Sutradan, nakon što Tulay biva puštana iz bolnice, Zeynep odlazi na recepciju da pita koliki je iznos potreban da se plati. Videvši cenu, ona zamoli da se plaćanje odloži za nekoliko dana, što jedna medicinska sestra prihvati, zato što je bolnica ostala dužna Omeru. U međuvremenu, Zumrud izlazi iz kuće gdje boravi i odlazi do bivše Omerove kancelarije, ali tu je vidi Songul koja je sprečava da uđe. U tom trenutku se pojavljuje Čemil, a Songul odvodi sama Zumrud u kuću, govoreći kako ne sme da izlazi napolje. Zumrud se tada seti da je to Songul i da će sve reći Omeru šta se desilo. Songul krene da digne ruku na nju, ali na kraju ljutito izlazi iz kuće, govoreći Čemilu da ne pušta pogled sa nje. Nešto kasnije, porodica Aslanli dolazi iz bolnice, a Zeynep ide da popriča sa Halilom u vezi ove situacije. U kancelariji je dočekuju Halil i Songul, koja očekuje da Halil kazni Zeynep zbog požara. Zeynep pre svega pita Halila za jednu uslugu, a to je da odloži sve obaveze za nju u narednih nekoliko dana, jer mora da brine o svojoj majci, što Halil dozvoli. Zeynep stidno upita Halila za još jednu molbu, a to je da od sada njena majka i sestre ne služe gostima koji dolaze u vilu. Songul ljutito ustaje govoreći da Zeynep nema pravo da piše listu želja o ovoj vili, jer je ona niko i ništa. Zeynep tada izlazi. Ubrzo nakon toga, Asu pokuca na vrata porodica Aslanli i govori Zeynep da je Halil traži u vili. Zeynep začuđeno odlazi u vilu, a tamo je dočekaju svi ukućani.
Halil ustaje i govori Zeynep da od sada njena majka i sestre više nikada neće služiti gostima u vili. Kako će Songul podnijeti ovaj poraz, a kako će Zeynep reagovati na ovu lepu vest? Nakon što Halil izgovori to da Zeynepina majke i sestre neće više služiti u vili goste koji dolaze, to jest njihove stare prijatelje, Songul poludi govoreći da je Halil zaboravio zbog čega je uopšte došao ovdje. Zeynep srećna odlazi u vilu, govoreći majci i sestrama da im je život sada olakšan, te da je preuzela sav posao vezan za vilu na sebe. Jedino Merve nije srećna zbog toga, dok Selmi i Tulaj to jako znači. Slavlje u znak Jusufovog venčanja je počelo. Gosti pristižu, ali jedino Šehnaz nije srećna jer joj plan nije uspeo da oženi Jusufa sa bogatom devojkom koja bi im rešila životnu situaciju i dugove. U jednom trenutku se pojavljuje Sunajina majka i tada uslijedi šok od strane Šehnaz. Međutim, Havin pita Jusufa, zar Guče nema još nekoga u porodici da dođe na venčanje, sem njenog brata. Jusuf tada pokuša da objasni majci da njen otac ne može doći, a da joj je brat agresivan i da on ima uzak krug prijatelja, te da je možda najbolje ovako. U jednom trenutku na venčanju se pojavljuje Suna koja želi da napakosti Gulče na bilo koji način jer ne želi da prepusti Jusufa njoj. Gulče i Jusuf zajedno izlaze u svadbenom odelu na ceremoniju. Nakon uspješnog sklapanja braka, Gulče odlazi u toalet, a Suna kreće za njom. Međutim, Sunu spreči njena kućna pomoćnica koja je dobila zadatak od Sunine majke da je ne pušta iz vida jer zna da će uraditi nešto loše. Sunina majka viče na Šehnaz da ju je lagala svo ovo vreme i da ako ne zaustavi ovaj brak, reći će svima šta je uradila. Nešto kasnije, Songul dolazi do Halila, govoreći da je jako razočarana u njegovu odluku. Ali Halilu tada kroz glavu prolazi još jedna stvar. Naime, Čemil je uplašen juče došao i priznao Halilu da je on podmetnuo požar jer nije mogao da dopusti da Zeynepina porodica pati. On je bio spreman i na otkaz, ali Halil nije bio ljut na njega jer su mu misli bile samo na tome da je Zeynep nevina, te ga vratio na svoj posao. Halil govori Songul da više neće ništa uraditi na svoju volju i da je ovdje priča završena. Uveče, porodica Firat seda za sto da večera, a Songul zahteva da ih Zeynep usluži. Zeynep svima sipa hranu u tanjir, ali kada dođe do Halila, Songul joj podmetne nogu i Zeynep prospe hranu na Halila. Halil je svestan da njegova tetka Songul sve radi kako bi napakostila Zeynep, ali još uvijek ne radi ništa povodom toga. Nakon završene večere, Zeynep zove Bulent hitno da se vide. To sve čuje Songul koja je odlučila da ih sutra ujutro prati. Zeynep dobije odobrenje od Halila da ode do grada nešto da uradi ujutru, a Songul joj je za petama. U međuvremenu se dešava jedna lepa situacija. Eren izlazi iz Halilove kancelarije i sretne Selmu ispred vile. Njih dvoje se prvi put tu upoznaju i mislimo da je ovo ljubav na prvi pogled. Eren daje vizit karticu Selmi, govoreći da ako joj nešto treba, tu je za nju. Songul slika telefonom kako Zeynep i Bulent pričaju, ali ne zna šta se krije iza te priče. Zeynep govori da Bulent prestane da radi ove igre, jer će proći 10 puta gore nego Halil. Bulent trenutno odustaje od ovog plana da nagovori Zeynep da se udruže kako bi uništili Halila, ali vidimo da neće stati. Songul dolazi u Halilovu kancelariju i pokazuje mu slike Zeynep i Bulenta koje je danas uslikala, govoreći da se on zauzeo za tu devojku, a da je ona uvek bila zmija. Kako će Halil reagovati na ove fotografije?